बस घेटा बकरा वाला आया है। आ वड़नु झाड़ है मोटू। केम छो मजामां छो? आज गाय माटे चारो वाटवा जवुं छे वाड़ीए रंजको। चालो आपे जईए। चालीने ज जवुं पड़शे। होंडा मारो भाई लई गयो। 2 किलोमीटर छेटी है वाड़ी। अमारा घरना सामे ज आ 2 वाड़ी छे। चिंतन फार्म छे। अहींया गौशाला। गौशाला गेट है। लाकड़ा गेट है। अने आ ऑफिस आ चिंतन फार्म है। चालो आपे जाइए। सामे आवी एक अहींया शाळा छे। 1 થી 5 ની શાળા छे। અને આ ફાટકે પહોંચીએ। आवो है फाटक। चलो हवे चालिए जल्दी। અમે ડુંગર દેખાઈ આશાપુરા માનો છે। ખાતરોય ડુંગરનું નામ આ જો વાડી ઘઉં। आ साइड एड़ा केवू सारू छे। तमारे साइड शू छे वाड़ी में? घऊं हवे पाकवा आया। भूरीना निकरशे। आ साइड एरंडा। आ साइड रायडो रंजको भेगो छे। रायडो हवे भरीने निकरशे। रंजकानु बीज करशुं। आपणी वाड़ी नथी, बीजन वाड़ी। वात घणी थई गई। हालो हजी 1 किलोमीटर कापवानुं। वाड़ी छेटी रंजको पाछो घणो वाटवानो। 5-6 गाय ने सांजे 5 वागे गाय आवशे। बांधवी पड़शे। चालो पहुंची ने मळू। बस घेटा बकरा वाला आया है। आ बधा टमेटा सामे दाड़म ने आ रायडू। बटा રીંગણા ના है। बीजे डाड़ा में अने टमेटर है। रोप चोड़ी नाख्યું है। आ वड़नु झाड़ है मोटू। थोड़ी पर अहींया बेसी रंजको वाटी टाटो हवा ज आवे।
બરો વાટી લીધો. હજી એક લુખો વાટે ચારો. આટલો વાટી લીધો, આટલો ઘણો. ગાઈસ હવે પાલિયું લેવા જાય છે, પછી આપણે એમાં નાખીને છકડા નાખશું. અમારા સબસ્ક્રાઇબને જરાક વધાર્યો. આવવાનું ગામમાં ટકી લોટ નાખવા એટલે ફોન આવે. તમારે અમારા પાલિયા આપવા તો કહેજો, મોકલાવી દેશું સકડામાં. આ બધો રંજકો આરે હરાયલો, દાડમ, ખારી, ખવડે આ રસ્તો હાલવાનો. ચારો બરો વાટી લીધો. હવે ઘરે જાઉં. આ બ્લોગ અહીંયા જ પૂરો કરું. બીજા બ્લોગમાં મળશું. બાય બાય, ટાટા. આ લુખો જો, આ લુખો